Bonjour les EB5. Donc on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre. Chapitre 3, adaptation des animaux et leur comportement. تأقلم النباتات وتصرفهم. Activité 2, les différents types d'adaptation chez les animaux. Page 74, 75. Chaque animal vit dans un environnement qui lui est propre. بنعرف انه كل حيوان بيعيش بالبيئة اللي بالنسبة له. Son comportement l'aide à rester dans les conditions de cet environnement. تصرفه بيساعده يعيش مع ظروف البيئة اللي هو عايش فيها. On dit que cet animal est adapté à son environnement. كرمال هيك بنقول الحيوان متكيف أو تكيف مع البيئة اللي عايش فيها. Comme le chameau, مثل الجمل, qui vit dans le désert, il s'adapte aux conditions du désert. بيتعود أو بيتأقلم مع الظروف الموجودة أو اللي بتميز l'environnement désertique, البيئة الصحراوية, اللي هن rareté de l'eau, rareté des plantes, السيشرس, الجفاف, ندرة الماء, ندرة النباتات. فإذن le chameau est adapté à cet environnement, à l'environnement désertique. Aussi les poissons qui vivent dans l'eau, الأسماك نحن بنعرف بيعيشوا بالماء. إذا بشيل للسمكة من الماء, le poisson va mourir, il va mourir. السمكة رح تموت. ليه؟ لأنه les poissons s'adaptent à la vie dans l'eau. معودين على الحياة بالماء. respirent dans l'eau. بيتنفسوا بالماء. ما بيقدروا يتنفسوا dans l'air بالهواء. كرمال هيك إذا بشيل السمكة من الماء, il va mourir. Aujourd'hui, on va commencer de parler des moyens de défense et de protection chez les animaux. عن طرق أو وسائل الدفاع والحماية عند الحيوانات. كيف بيدافعوا عن حالهم أو كيف بيحموا حالهم. Les animaux ont différents moyens de défense et de protection. فإذا عندهم وسائل مختلفة. Chaque animal a un moyen de défense et de protection qui diffère de celui de l'autre animal. مختلفين عن بعضهم. La tortue a une carapace. فإذا tortue سلحفة عندها الكarapace القوقعة اللي إذا شيء بده يهجم عليها رح تخبي تفوت بقلب الكarapace. كرمال هيك التورتو se défend dans la carapace. بتحمي حالها بقلب الكarapace. يعني إذا شيء بده يهجمها, شيء predateur مفترس بده يهاجمها, elle entre dans la carapace. بتفوت على داخل القوقعة. الكarapace. الهريسون, القنفذ أو كبابة الشوك, son corps est recouvert des épines. عم نقول كبابة الشوك. جسمه مغطى بالأشواك بهود الإبين. إذا شيء بده يهجم عليه رح يدافع عن حاله par les épines. chauve-souris par la vie nocturne. chauve-souris يعني الخفاش أو الوطواط. il n'apparaît que la nuit. ما بيبين غير بالليل. كرمال هيك بنقول la vie nocturne. بيحمي حاله إنه بيطلع بس بالليل. car la lumière du jour permet aux prédateurs de les capturer. لأنه الضوء أو النهار رح يسمح للبريداتور للمفترسين يهاجموا وياكلوا. فكرمال هيك هو بيطلع بالليل. فبنقول la chauve-souris se défend par la vie nocturne. يعني بس بيطلع بالليل اللي بيكونوا الحيوانات منهم أكتيف. البريداتور ما بيكونوا أكتيف pendant la nuit. Le serpent se défend par son venin. بسمى بتدافع عن حالها عبر الفنان. فنان يعني السم. يعني إذا شيء قرب عليها بتكب, رح تكب son venin على هيدا الحيوانات. رح تكب سم على هيدا الحيوان. Par le venin, donc le serpent se défend par son venin. Le putois, حيوان اسمه البوتوا, il sécrète une substance malodorante.
بيفرز مادة إلها ريحة كريهة، فإذا شيء قرب عليه رح يفرز هيدا المادة اللي ريحتها عندها مالأودورانت، اللي هي مالأودورانت موفيز أودور، ريحة كريهة. فهيدا البريداتور رح يهرب من الأودور، من الموفيز أودور اللي بيفرزها البوتوا. الغازيل se distingue par la vitesse dans la course. عندهم القدرة يركضوا بسرعة. بهيدي الطريقة بيحموا حالهم من المفترسين لأنه عندهم سرعة بالركض. Vitesse dans la course. Certains animaux présentent une stratégie de la vie en groupe. Ils vivent en groupe. بيعيشوا ضمن مجموعة. Vivre en groupe هي طريقة بالدفاع بالprotection. L'intérêt de vivre en groupe مثل عند الإليفان comme les tigres, comme les gazelles مثل الغزلان مثل الإليفان. Les grands vont protéger les petits. بهيدي الطريقة بس يكونوا مجموعة الكبار رح يحموا الصغار، وإذا البريداتور هجم عليهم رح يتكاففوا مع بعضهم ويفللوا، ما رح يقدر عليهم لأنه هن مجموعة كبيرة. قد ما يكون المفترس قوي لأنه مجموعة كبيرة رح يتكاففوا ضده، ما رح يقدر عليهم. قد ما كان هيدا البريداتور قوي عايشهم ضمن مجموعة رح يقدروا عليه. Une autre stratégie, certains animaux se camouflent en prenant la couleur de leur entourage pour que les prédateurs ne les voient pas. عنا بعض الحيوانات بيعملوا كاموفلاج، تمويه، بياخدوا لون المكان اللي هن فيه. comme le caméléon. Le camouflage par la couleur chez le caméléon اللي شايفينه بالفيجور 2 page 75 بياخد لون المكان اللي هو فيه. يعني إذا لون المكان أحمر رح يصير لونه أحمر، إذا لون المكان جري رح يصير لونه جري رمادي، إذا لون المكان فير رح يصير لونه فير. نحكي هون عن كاموفلاج. ليه بيعمل كاموفلاج؟ ليش بيغير لونه؟ بياخد لون المكان اللي هو فيه pour que les prédateurs ne les voient pas. حتى المفترسين ما يقدروا يشوفوا. D'autres animaux prennent l'aspect de leur entourage et rendent leur distinction difficile. طلعوا بالفيجور 3 dans votre livre. ليكوا أول insecte كيف شكله. ماخد الأسبي مظهر البرانش دون arbre مثل شكل غصن الشجرة. عامل شكله مثل غصن الشجرة لحتى البريداتور ما يقدروا يميزوه وما يقدروا ياكلوه. dans la deuxième شايفين الانسكت كوم لا فeuille، عامل شكله مثل الفeuille مثل ورقة الشجرة. كمان pour que les prédateurs ne les voient pas. منسمي هيدي الاستراتيجية، هيدي الطريقة اللي بالدفاع عن حالهم le mimétisme، التنكر أو تقليد. يعني عم بيقلد أو يتنكر بشكل غصن الشجرة البرانش، أو بيقلد شكل الفeuille الورقة pour que les prédateurs ne le distinguent pas، ما يقدروا يميزوا المفترسين ويجوا ياكلوا. هيدا اسمها ميميتيزم. فإذا اليوم بنكون حكينا عن الموyen de défense et de protection chez les animaux.